پاکستان کے لیجنڈ پروفیسر اکرم نیازی صاحب، MA فزیکل ایجوکیشن. ایک ایتھلیٹ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک ایتھلیٹ کو کریز ہونا چاہیے. ریلوے لائن کے قریب میں جاتا تھا، اپنے چپلوں کو ریت میں دبا دیتا تھا کہ کوئی اٹھا کے لے نہ جائے اور دوڑ شروع کر دیتا. کوئی وارم اپ کا نہیں تھا. اگر کریزی ہوگا تو پھر وہ حاصل کر سکے گا. کہ جنون بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. میرے پاس ایک فارمولہ ہے جس پر عمل کرنے سے 3 سالوں میں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. پاکستان کے میڈل درجنوں آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، میں ہوں طارق محبوب، آپ کا ہوسٹ، اور اس وقت میں موجود ہوں ہمارے پاکستان کے لیجنڈ جو کہ بے تحاشا ایتھلیٹ اور باکسنگ، ہیمر تھرو، بے تحاشا پاکستان کی گیمز کو انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. مختصر سا تعارف آپ کو میں کروا دیتا ہوں. ماشاءاللہ پروفیسر اکرم نیازی صاحب، MA فزیکل ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ یہاں پر بے شمار کالجز میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں. چل کے ان سے جانتے ہیں مزید کہ کس کس گیم میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے تعارف کروائیں کہ ایک ایتھلیٹ کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتی ہے اور اس کی ابتدا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایتھلیٹ کو کریز ہونا چاہیے. اگر کریزی ہوگا تو پھر وہ حاصل کر سکے گا. کہ جنون بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اور جنون تھمنا نہیں چاہیے، کہ وہ مسلسل رہنا چاہیے. بہت سے لوگ گیم کرتے ہیں زندگی میں اور ہر کوئی کہتے ہیں میں نے بے تحاشا محنت کی تھی، لیکن وہ بے تحاشا محنت جو ہے وہ چند دن یا چند مہینوں کے لیے نہیں ہو بلکہ سال سال کے لیے ہو، پھر جا کر کہیں رزلٹ آتا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اچھے سے اچھا پلیئر، اچھے سے اچھا کھلاڑی موجود ہے. جس طرح ماشاءاللہ آپ ایک چھوٹی عمر سے آپ کو شوق تھا اور اللہ پاک نے آپ کی مدد کی اور کچھ آپ نے بھی تھوڑی سی ہمت کی، چونکہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی ایک پلیئر تھے تو آپ کو تھوڑی سی سپورٹ مل گئی. کہ یہ ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسا ہنر ہے، اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے لیکن وہ دبے کا دبا رہ جاتا ہے. کچھ آپ ان کے لیے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا ان کو مشورہ دینا چاہیں؟ 2 باتیں ہیں جی. پہلے تو سب سے یہ ہے نا جی، جب ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں کہتے ہیں صراط مستقیم کو پکڑے اور رزلٹ کو لمبا دیکھیں. سپورٹ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سپورٹ لیں. آپ درود پاک کا ذکر کریں، باوضو رہیں، آپ میں ایسی طاقت آئے گی آپ فیل ہی نہیں کر سکیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب جس طرح اگر اس وقت کے جو حالات ہیں، جو ہماری جو موجودہ گیمز چل رہی ہیں، اس میں تو کپتانی تک کے لیے سفارش چاہیے. کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے نا، یعنی کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کے لیے کھیلنا ہے تو آپ کو سفارش کی ضرورت ہے، آپ کے پیچھے کو بڑا پایا ہو. شرم کی بات ہے کہ جب میڈل آتے ہیں پاکستان کے، آخری میڈل جو آیا تھا اولمپک میں 88 کی اولمپک میں حسین شاہ کا 3را میڈل آیا تھا، اور آج 34 سال گزرنے کے بعد پاکستان کا کوئی میڈل نہیں ہے. میرے پاس ایک فارمولہ ہے جس پر عمل کرنے سے پاکستان کے میڈل درجنوں آئیں گے. مطلب 3 سالوں میں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. درجنوں میڈل آئیں گے اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو 100 ارب یعنی 10,000 کروڑ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ان کو ملے گا، اور پاکستانی بجٹ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا. کہ میں اتنا بڑا خزانہ دینے کے لیے پاکستان کو تیار ہوں اور اللہ مجھے اس کا اجر دے. یا اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ پاکستان میڈل سمیٹے گا. اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسپورٹس ایز اے اسپورٹس مین زندگی بسر کرتے ہوئے؟ میں نے اپنے بڑے بھائی کی اینول سپورٹس دیکھنے گیا 9th کلاس میں، تو 10ویں میں، بلکہ 9th کے پیپر دے چکا تھا 10ویں میں. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کھلاڑیوں کی عزت ہو رہی تھی. تو میں نے اس دن سے ٹریننگ، اگلے سال جب میں نے فرسٹ ایئر میں جانا تھا تو میں نے ٹریننگ کا ایک دل میں پکا کیا. تو میں سارا سال دوڑتا رہا، اور ہماری طرف وہاں پہ کوئی بوٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے،
रेलवे लाइन के करीब मैं जाता था, अपने चप्पलों को रेत में दबा देता था कि कोई उठा के ले ना जाए, या अपने शलवार में ज़ारबंद के अंदर फंसा लेता था चप्पलों को और दौड़ शुरू कर देता। कोई वार्म अप का नहीं था। तो सारा साल मैं ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन जब उस वक्त कंपटीशन के दिन आए तो मेरे पाँव थोड़ा फोड़े निकल आए, मैं नहीं कर सका। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हैमर थ्रो वाले की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो एथलीट को, रनर को इतना नहीं अप्रिसिएशन मिल रही थी। अच्छा, ये किस शहर की बात है? ये बखर की बात है। अच्छा, ये भक्कर में जो ये वहाँ पे- 1983 की बात है, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था। तो वहाँ पे फिर मैंने हैमर थ्रो शुरू किया और सारा साल फेंकता रहा। मेरे साथ दोस्तों ने शुरू किया, कोई हफ्ता चला, कोई महीना चला, सब छोड़ गए। मैं सारा साल लगा रहा। और जब कॉलेज में आया तो मैंने सेकंड ईयर में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर थर्ड ईयर में मैं बेस्ट एथलीट बना, फिर फोर्थ ईयर में बेस्ट एथलीट भी बना और 6 नए रिकॉर्ड कायम किए एथलेटिक्स के, जिनमें से 3 अभी तक कायम है। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पे जीता हैमर थ्रो। फिर पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी जीता। और उसके बाद मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि एथलेटिक को पाकिस्तान में कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। तो फिर मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक़ पैदा हुआ। मैंने चाइनीज़ मार्शल आर्ट शुरू की। फिर उसमें ताइक्वांडो में मैंने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया और पंजाब चैम्पियन हो गया, ब्लैक बेल्ट्स को नॉकआउट किया। और किक बॉक्सिंग में मैंने पाकिस्तान चैम्पियन हुआ। तो ताइक्वांडो की चैम्पियनशिप खेलते हुए मेरे टखने ख़राब हो गए। प्रोफेसर साहब, आप मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ जो है वो आपने कहाँ से किया, और उसमें कब पहली दफ़ा जो है वो आप इंटरनेशनल खेलने के लिए बाहर गए और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? किन मुश्किलात का आपने सामना किया और कौन कौन सी गेमें आपने बाहर जाकर खेली हैं? सबसे पहले मैं गया था 95 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने किक बॉक्सिंग थाईलैंड में। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा जी वो चैम्पियनशिप मुलतवी हो गई है। तो उसमें किंग ने कहा है वहाँ पे जो कि मेरी बर्थडे 1 महीने बाद होनी है, ये चैम्पियनशिप उस वक्त होगी। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, फिर नहीं जा सका। फिर ये एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि मैं फिर गेम छोड़ दी। मैंने सारी कंसंट्रेशन अपने बेटे को रेसलिंग पे लगा दी। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ जो है वो मेरे माइंड में आ रही थी कि आप माशाल्लाह आप दीन की तरफ आपका काफ़ी रुझान है, बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दें, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करें। तो कोई कभी आपको ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा? 2 बातें हैं जी, इंसान कमज़ोर है। मैं कोई बहुत बाअमल और बहुत नेक इंसान नहीं हूँ। बारिश इसलिए बारिशों की एक सुन्नत पूरी कर रहा हूँ या टोपी के हवाले से कि किसी वक्त भी बुलावा आ जाए तो बंदा इस शक्ल में अल्लाह के पास चला जाए। कमी बेशी इंसान हर उसमें होती हैं। जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कोई तकलीफ़ आपको महसूस नहीं होती। ये इम्तिहान है। और जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हुई हैं इनको पा कर खुश करें, महसूस करें और आगे बढ़ने की भी कोशिश करें, सितारों से आगे जहाँ और भी है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप मुझे ये बताइए, नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि कई ऐसे गरीब गुरबा बच्चे हैं जो कि खेलना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट मौजूद है, तो उनके लिए कोई आपने कुछ मेहनत की है, कोई कोशिश करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जेब से उनकी हेल्प करते हैं? किस तरीके के साथ करते हैं? कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? और अगर आपसे रब्ता करना हो, अगर आपसे कुछ अगर हमारे जो लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो रब्ता करना चाहें तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? हाँ, इसमें हम मुख्तलिफ फंक्शन कराते हैं। कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट भी करते हैं खुराक के लिए, उसके मतलब किट के लिए। तो मुख्तलिफ इलाक़ों में कंपटीशन भी हम कराते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इलाकाई लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास वो सपोर्ट नहीं होती। प्रोफेसर, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में चूँकि खिलाड़ियों के खेलने के लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं, आपको मेरा ख्याल है फ़ाइनांस की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जब ये लेबलिंग करके अपनी शर्ट्स के ऊपर देती हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं रैलियों में जाके खेलने के लिए, कि अगर कोई बच्चा कोई खेलना चाहता है, उसके पास कोई ऐसा टैलेंट है, तो वो किस तरह से स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकता है और स्कॉलरशिप कैसे उसको मिल सकती है? इसमें ये जो है उसको एक साथ अपना टीम बनानी पड़ेगी, पर्सनल। उसमें कोई सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है। वो जाकर स्पॉन्सर के दरवाजे खटखटाए फिर जाकर उसको स्पॉन्सर मिलेगा, ऐसे फौरी तौर पे नहीं मिल जाते यहाँ पे। अच्छा, किसी की लाइन सीधी हो गई
किसी के राब्ते हो गए तो उसको मिल जाएंगे, वरना बहुत से बंदे ज़ाय हो जाते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने हैसियत दी है वो स्पॉन्सर करते भी हैं, लेकिन जिनका उन खिलाड़ियों का राब्ता हो जाए तो मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्री है, ये हर किस्म की मतलब इंडस्ट्री जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, लेकिन खिलाड़ियों को वहाँ तक फिर पहुँचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज सारी गुफ्तगू आपने सुन ली है। प्रोफेसर साहब के साथ जो गुफ्तगू की है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं। इसी के साथ उम्मीद है आपको मेरा शो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद आया, कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।